Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la correction des exercices des lentilles minces. On a déjà fini la première partie et on va voir aujourd'hui l'exercice 4. Donc l'exercice 4, on a déjà vu qu'on a deux lentilles convergentes, une lentille qu'on a appelée L1, de distance focale f1' égale à 4 cm et une lentille L2 de vergence C2 égale 20 dioptres. Donc un petit rappel, on a déjà vu la vergence notée toujours C. Et toujours l'unité de la vergence c'est le dioptre. D'accord? La distance focale toujours كنعطيوها le symbole F minuscule ما نعطيوهاش F majuscule. هنايا اختاروا انه يسميوها F1'. Donc la distance focale de la première lentille c'est F1'. Pour la deuxième lentille c'est C2, la vergence, on a la vergence, 20 dioptres. La première question c'est calculer la distance focale F1'2 de la lentille L2. Donc on va travailler dans la lentille 2. Donc la lentille 1, on va travailler seulement dans la lentille L2. Qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer la distance focale. وشنو هي l'information اللي عندنا la vergence C2. Normalement il y a une relation اللي كتجمع ما بين la distance focale et la vergence C. حنا دائما حاولوا تحافظوا على لا نوتاسيون. مادام غنخدموا في لا لونتي 2 غنسميوها 2. ملي غنخدموا في لا ديستانس فوكال دو لا لونتي 2 غنسميوها F2. داكوغ؟ هنايا درنا بريم، سي ميو نديرو حتى هنا بريم. داكوغ؟ دونك C2 ايكال 1 sur F2. اشنو عندنا حنا في المعطيات؟ ما عندناش F2، نو عندنا C2. et en cherchant quoi؟ en cherchant F2. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو المقلوب، غادي تطلع F2 وغادي تهبط C2. غتولي لا غولاسيون اللي عندي هي F2 égale 1 sur C2. C2 نورمالمون عندي القيمه ديالها عندي 20 dioptres. دونك غادي نجي وغادي نعوض وغندير بان F2 égale 1 sur 20. اسكو سي كلير؟ دونك هنا راه غير غيبقى لينا غير تطبيق عددي، سي دو كالكول. 1 sur 20 égale à 0,05 ou toujours la distance focale, l'unité d'ILH c'est le mètre. D'accord? Donc c'est clair, je crois que c'est clair. Donc هنايا راه هذه هي la réponse هي ان F1 égale à 0,04 متر. من بعد غادي نحسب C1 ديالي. داكوغ؟ غادي نجي وغادي نطبق العلاقه وغندير C égale 1 sur F1'. La question 3, c'est la suite d'exercice 4. Soit une lentille L équivalent aux lentilles L1 et L2. Or, C égale C1 plus C2. يعني هنا قالوا لنا إلا خدينا مثلا واحد لا لونتي L اللي متشابهه ولا اللي بحالها بحال لي لونتي بجوج، يعني الا جمعنا L1 و L2 مع بعضياتهم كيعطيونا L. دونك لا فيرجونس قوه العدسه ديال لا لونتي L غتكون كتساوي لا فيرجونس ديال لا لونتي الاولى زائد لا فيرجونس ديال لا لونتي الثانيه. يعني قوه العدسه ديال هاد لا لونتي غتكون كتساوي القوه ديال العدسه ديال لا لونتي الاولى ولا لونتي الثانيه. لا كيسيون هي مونطري كو F est égal F1' fois F2 sur F1' 1 plus F2. نورمالمون حنا شنو عطينا C égale à C1 plus C2. هذيك هي باش غادي نبداو وعارفين حنا دي غولاسيون اللي كيجمعوا ما بين C وما بين F، يعني ما بين لا فيرجونس و لا ديستانس فوكال. دونك on a C égale C1 plus C2 avec C1 هي 1 على F1' و C2 هي 1 على F2. غادي نجيو وغادي نعوضو C1 بلا غولاسيون 1 sur F1' و C2 ب 1 sur F2. D'accord? Donc هنايا on sait que C égale à 1 sur F. حنا عارفين بأن C هي 1 على F
وأن C1 هي واحد على F1 prime وأن C2 هي واحد على F2. Ce sont des notations. غنلقاو finalement بأن 1 sur F égale à 1 sur F1 prime plus 1 sur F2. في لي مات نتوما عارفين بأن إلا كان عندكم واحد الكسر زائد كسر آخر أن المقام كتضربوه ببعضياته وكتطلعوا F2 plus F1 في البسط. إذا غنلقاو أن 1 sur F égale F1 prime plus F2 sur F1 prime fois F2. هادشي كله غادي نشدو غادي نديرو المقلوب ديالو يعني l'inverse pour voir ou là pour avoir pardon F égale F1 prime fois F2 sur F1 prime plus F2. يعني on va montrer la démonstration اللي عطاونا في l'exercice. Donc j'espère que vous avez bien compris. Déjà vous êtes déjà vous avez fait l'exercice chez vous. Donc voilà la correction. N'hésitez pas de poser des questions. N'oubliez pas, je vais vous lancer une vidéo sur l'exercice de comment former l'image à partir d'une lentille convergente. Donc à bientôt.